Lauschuko samsate kobro poktumo angoro jologutungo University Permati di kobro poktumo rongka. Jashalo bubagra kor agulni haste phani habonago DPF mothani bekakdi haste phani thane kasha memorandum ya farzakha. Jashalo bubagra kor agulni haste phani habonago DPF mothani bekakdi haste phani thane kasha memorandum ya farzakha. Sisini me shalmari engka yaksi bodol longni edisi hapango asuk thai tongmani paithak shal. Edisi jongmari no kitinge shikangni simino hastini juda thungrung bodol ro edisi wa hapang khanani bagai chaitok lai tongmani bodolni fan phunogei. Nasilai tongmani edisi chongmani bufro final hini fiaba mokol kachumi nasinglai tongmani jotono tiyo kosogui thangbaika tamoni hinba hayong gnangai coronavirus ne begai bororok thilayo thanglayo ngai tongkha ajorawono haste gnangai lockdown bo saklai jakha ababai edisi chongmani rok anglia abuni sikang yaksi bodol edisi hapango asuk tongmani fiaba jora paima bai borokni asuk thai tongmani haste fani yago sogoikha yaglo hastefa hapang naikolnai khoroksani yago edisi naikolnani bagai barjarika fiaba omo haike edisini barja khoroksa tiprasa eba indigenous borokno riyakari buinorima bai chajaklia TPF motha tasalo haste phani thani memorandum yafari TPF ni kasko patal kaina jomatia shaka jengjalo klaikhai simisi bubagrano muito manjaklayo chobaso sanlayo fiaba tabuk mokol bus kangte tiprasa ron naikolnani barja kobuni borokno rijak phuruke jotono siring mungsa khorang disaya hini shaka ashuk simia bote bo shaka nukhuni boroksi nukhungno naikoli manai bahaike buini nukhuni borok nukhung naikol manai hini koksil jakha joto thungrung bodol NGO motharongno tabuk chongmari ingya sikang edisi ni barja tiprasani hamkrai klainani bagai bubagra podit kishon maniko debor mano barjarina engthon te jotono okhorangno thanchake tisanani bagai koimung narkha abono karibo haste hapang bodar sil klaimphano fiaba bahaike salbrum no ari bisingti haste wa haphaiman abono tino hapangni samung kebenoti koksil chamung narkha तो नवा सगोई वाना जागै तंगमान जोरागो संतिनि गवर्नर बा डेपुटेशन मारमनि कारण केमति हाय जों तो जतन साइमानो एडिसि हाफांनो ताबो गवर्नर हस्तक्षेप खाइगै एक्स चीफ सेक्रेटारि थानिगो हास्तेफां याफार जाखा आरो जों तमानु खांखांके जों तिनि स्राय के नुगो पेन्डेमिक नि बगैसि एडिसिनि इलेक्शन नि पेरियड एडिसिनि इलेक्शन नामालिया इनके ओ जागागो जिकुनु बरक एडिसिनो नाइकल नाइ बरक गानि खांके सिनि बरक सिंगानि नांग इंडिजिनस पीपल सि मांगनाय तानि खांके इंडिजिनस पीपल सि आरो नि भोटार ते इंडिजिनस पीपल सि आरो नि लीड खाइनाय एडिसिनि लीड खाइनाय इनका तांगै फातानि बरक न बरक अपॉइंटमेंट खाइका आबो इलीगल अब कॉन्स्टिट्यूशन नि कोनो राइट करै इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सागो हु कैन वोट खांखा इंडियन सिटीजन सि वोट खाइनाय खांके एडिसिनो सब खाइनाय खांखा और इंडिजिनस पीपल सि खाइनाय इनका आरो निबो फातानि बरक न अपॉइंटमेंट खाइमैया आबनि बगै जों साका जतदिन पर्यन्त बुट चले मैया साक जरातै पेंडेमिक 6 मंथ दे थांनाय 4 मंथ दे थांनाय 3 डेज थांनाय केबनि फं ग्यारान्टी करै तामनि खांके WHO ताबो फन साइट दङ वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेशन साइट दङ अबनि वैक्सीन खवानि 1 इयर नाङै मानो 1 इयर नाङै मानो 18 मार्च नाङै मानो खांके आसक लंग टाइम जे बुट यांगै दंनाय आसक जरातै नि बाङैना एडिसि के स्टकितो दङै हायदे जिन एडिसि कन्टिन्यू मा दङै आरो मिनिमाम जे पावर दंमनि आउ फाने सिनि कन्टिन्यू मा दंनाय इनका आ जागा कन्टिन्यू दंगनि खांके हानि बसा बरक सि बन नाइकल खांके से हानि बरक नगनि बरक नगनि नाइकल खांके से नगनि बा तैफां का हामंनाय इनका बाहायके बो अ नगनि बसानो तैफां रयगै कुबनो तैफां र आबनो जों मानिया आबनो डाक्टी न आ बो जे तैफां संगनि न सेप्लेगै अ हानि बाग्रा सिनि हाबु बाग्रा प्रोडक्ट किशोर मानिक बहादुर न कमिटी संगै कमिटीनि बनो बख्रक रजाकथं तै जतो इंडिजिनस ग्रुप दिनिरमदि बीजेपी जनजाति मोर्चा एसटी सेल गणमुक्ति परिषद आईपीएफटी खबांमा दङ इंडिजिनस पीपल अर्गनाइजेशन पॉलिटिकल पार्टी बरक नट तै काइसे कमिटी गठन खाइथं किन्तु अ कमिटी न न्यूट्रल जेटा तिनि पेंडेमिक जटिन स्ट्राइक कामके ड्राइव खाइथनाय जेटा गवर्नमेंट माया जेटा कोनो अर्गनाइजेशन माया कोनो इंडिविजुअल मा जे तिनि बुबाग्रा साइचुं आसख सिनि दफानो डील खाइथं खांके Autonomous District Council aroni native people indigenous people tribal people nei borok se bumungro mani boroni development ibang autonomous district council khaigun khangke tini chini borok no borok dofano aro je edisi under edisi ni father tongnai nang thang jotono se deal khaitung khangke bonono sing bokthai bonono sing drive khairo thai kete kaise sinaro ni go sing kok saka je tini india sing march 70 years ka 1947 13 August India instrument of accession sign khaika British India ni jarawo boni pore 1949 15 October join khaika force march into Indian Union ekatini 70 salo sing nukha India ni royal family ni hoide India government tini jarti respect romani honor romani nukya ko ketini India government honor khaithung respect rothung hani bisa hani borok no tini
samkai tongmani kaham nukoi tongo samkhaina ni bagai tini neutralist samkai tongmani poribo jodi ning bor ohani bubagra hisabe gai ba bubagrani royal family hisabe bor no ohani odikaro yang khangke abo illegal kalaiga belai ke singno tam hosnai thangmani tei saknangya kalai ko ma saka sing thai kalai engka ko governor saka au sing obona kaham ke wan song dai ding sing saka governor ba ning kok salai sabe ning khangke abo governor concern public concern simang nai public concern ke joto indigenous people organization ko sin ko pa sanai sarbatoli boi thaka so go iboni porisma sidan to na additional salong nani bang additional hamkrain bagi sini borong ni sing khangke sini borong ni kok bai sin abono nang ma song nai engka se ka fana sang tini o media ni bisinga omono first ni agenda te joto no sing o media ni bisinga joto no saga joto indigenous group tong nai political thing NGO thing social organization thing hoda kabang ma tong sini jamati hoda tong kolai hoda tong khotri samas tong group hoda tong kabang ma hoda tong student organization tong tini saya ni jara onke buagra nei joto no kol khale gi joto no help na laika kintu tabo ADC o bini borok no ya phari tong prong khangke ke khorang kri lai tangai joto indigenous political party onkhati additional sek lai kisi sa minimum je nunnatom je ar power tong mano sek lai jago vote ngai ta honai contest thang lai ADC de gothon khani bangai kintu tini ADC bunia go prong ketam khorang kri khangmai thaba TPF to vote siba saya hai pani sini odi karno sing ke bai seple jangna ni ko ya abni bangai ne saga joto vote basanai rok tini khorang tisari te kotor khe TPF vote basi khorang tisai dongna vote basan te khorang tisamalia ba oba sing je ke pana o ADC haste phang bunyo tabo ke jirau no teng robani no abono noroi sini musuk bani no sing toboi payment abo sini odikar sini rights amo Indian constitution abni bangani o constitution no sing joto no regaina sing abono demand makhainai tei tini ni o governor deputation sing abono sagu bo belai khane wan sokha abono daktini aso goi kok saranya ni bagai wan sokha tei indigenous people native people 70 years person deprive thaka abono sing saka tini hani besarok o hawo tong thaisa thaimalia mai ka thang bokna ni jaga manlia ha haya nai jakna ni treatment ni kaisa hospital kri kha pandemic ko coronavirus bai khorok su thika kintu mase manungya hamya saya nai jagile joto kami o thui tongkha abno bai ke protection khani abni protection ni bagai jati ବ୍ୟବস্থা nari bosaka government no daki khai nai sangtei bosaka je tabok je pandemic ni jora go India government joto saima tongkha border seal crack kher thu border seal crack khai thu বিপ্লব জি বসাকা বর্ডার সিল ক্রাক খাইতেন বনি বাং বিপ্লব জিনো অনেক ধন্যবাদ কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল তা মনুখাসং বর্ডার নি বাংলাদেশি ইলিগাল ইমিগ্রেন্টস কন্টিনিউ ফাই তং থাঙ্গই তং মুসু খক তং ফাই থাঙ্গই তং বর্ডার ওপেন তং একে কোনো ফানে অ্যাকশন করে একে আ জায়গা সং সাকা সরাই সাইকে বর্ডার সিল স্ট্রং মা খাইনাই খরক সাফানা ফাতানি বরন অর মা হাব্রয়া তানি খাকে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট মুডি না দিকলা খাকে পাঁচটা পিলার অর এগো সাই তং খা যে লোকালিটি নি সেলফ ডিফেন্ড নি বাগৈ সাই তং খা তে সিস্টেম চেঞ্জ খাইনি বাগৈ কে বাংলাদেশে লাখু লাখু যে ফাই তং মানে আবনো পুরি ট্রাসে স্টপ খাইনি বাগৈ সিস্টেম চেঞ্জ মা খাইনাই তাবো যে লরি ট্রাক খাই তং মোহরি পোটে newspaper no ka pandemic ni jara tangai haraba expert input pagi taman pon order khaiba ma khaya abon pura stock ma khainai tesi ni borok roni business center ni bagai economics develop ni bangai sini borok rong no business ni facility maranai bhai keranai abo joto member no saka ba new abo tei sanar kor ko ya abni bagai tini ni je nangkuk mani khangke pandemic jara go tei phatani phainai rok thousand borok ta student phai tongo worker phai tongo hotel samungtanai sini borok phataro simna tongo sini o hani besa o hawo kuno opportunity maya phataro thangai samkhani bahok thaisani bagai tini pandemic ni jaraga ar jaga reklai jak baikha sok phaikha government belai khena ar bahani careless ar buagra subakha individual kisa suba laikha tabok porong tong thaisa thai baksar laikha kintu abo asabai kafiya abo duty government ni si individual ar je mansa government no sahajo khani abo si kintu ar ni duty je sungnuka government totally failure kete bonokha tipra government ni duty no sung failure no mani khangke o pandemic ko bahai ke mukabela khainai kono public wei borok asu kok saya bor government simis asu kok saga সর্বদলীয় বৈঠক হিনিংখা আর যে পলিটিক্যাল পার্টি কো একটা আসোখা কিন্তু পলিটিক্যাল পার্টিটাই ইতিপ্রানি স্টেট গভর্নমেন্ট ইসলাই এনজিও ইন্ডিভিজুয়াল সোশ্যাল ওয়ার্কার খানি বরকসি সোশ্যাল হেল্প তাও প্যান্ডামিক নি হেল্প গোবাং কো বরনি পার্সেন্টেজ তাহনাই ওয়েলফেয়ার হেল্প খাইমিনি সং নুক দंगो মাইরং খাইও थक खायो तमा साजानाय नंजानाय खाइ दंगो इनके जों आबरनो टोटली जों हाइलाइट खायका अबरो तिप्रा गभर्नमेन्ट नि तेबो रेसपन्सिबिलिटी दंगो डिउटी दंगो अबनो क्राक माखायनाय ते कायसा खांखे ताबक जे फातारा दं फाइमियाखो बरनो आरो दं थाइसा थाइमार नाय बरो रख्लाय जाक दंमायखा मासालिया मा नंनि आं दंखा साब्रं ब्रसि नरो फुन सफायो जों हाइतिनि कुनु जागा सुगिया जों हाइ कुनु एमएलए बिया मन्त्री बिया रांखकसे बकरै बनसरे जों नसरि पाताल किनु सरि फुन खाइगै जों 10000 फेमिलि हाइ जों ताहनाय मासुबाखा ते फातारा दंनाय रनो जे मामनि जों मासुबाखा जों आबरो मीडिया फोकस खाया जों मीडिया बोलाय सामुं थांनाया गोबां बरक जों गो पाताल किनु जों बर सुबाखा जों सुबा माने बोलाय सामुं खायनाया जों सामुं खाइगै सामुं बायसि इनके ते कायसा खांखे ताबो फातार जे बरक कसा जाक दंनाय र बरनो आरो दं थाइसा थाइरु जों जतो दिन तबो मायासा किन्तु दाक्ति तबो गारि नायदि बरक अर दंजांनाय मालि
yang tong ha borong no to bo pai behaine tam khai ingkangke government asa ke careless bas kaiseo paikangke 3 jon test khai phiog rohu boni pori no rohu 2 din bori test na hagu boni pori sagu home quarantine boni pori to bo positive abutra belai ke borok no harassment khaimen kalai mentally harassment khaiman kalai wo tei society wo kaisa community spread khaireni kaisa chance ro busikade tabo phiogoi rohar kha nang no tong di rohar kha no tongoi man polisi nang 2 din polisi boro test hanai jodi bo corona virus akran tong hangke spread ngai jengya ngapna community spread tong di ro masiklai ble ar government ni total body planning masaya belai ke mo got hoya abni bangai ne bosang saka mono krak lai je phatani phani joto test na jathang borni quarantine ni bangai kabang district ko kaisa institution tongo kabang institution tongo school na phana kabang institution number kaisa center khaitheng ar borno test khaijatheng sodo dini bang 28 dini bang de khaitheng jodi pandemic no sincerely sing bono ka sunai ingkhangke jodi ne corona virus no sing sincerely jodi ne borno yak ne hoite protection na ingkhangkhangke obo government concern khalai abono sincerely take up khaini kintu khaisa kya abano besang saka dakti abano krak khai khadi te besang saka khomunango ADC interior ADC ini bisingo kaisa khomunang hospital tongo kintu ar kuno laboratory krai kuno technician kuno expert krai te kuno arani x-ray kaisa x-ray center sikrai inka abrong no dati amo khaijak thang byabasta khaijak thang te business center ni bagi singte besaka je singnogo rail ni joto mal phaimani export import o jiranior center jiranior sab deal khain khangke mafia sorder ar je mafia by name of political party आगे कांग्रेस तंफ्रंगे कांग्रेस मुक्ति सीपीएम फाब्रिके सीपीएम माफिया ताक बीजेपी फाइके बीजेपी माफिया बाय नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी किंतु और इंडिजिनस पीपल के बुमानिया आमने मै संसंखा बोंगिया गामी बाय बिश्राम कांसो दुइटा सेंटर खाइदों जेटा सिनि जे मालबाही जे ट्रेन दंमनि आबनि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नि सिनि बरक मिथानि बिजनेस काहाम उंनानि बागै आ दुइटा सेंटर खाइजथों आब्रनोबो जों साखा एंके ते काइसे साखा इलेक्शन जों आगेनो 11 तारिख मार्च तिनि सिगां 11 तारिख मार्च नो जों डेपुटेशन दखा गवर्नर बाय आप्र जों साखा एडीसी इलेक्शन पाइ फाइ दंखा कियाबा जों 2015 नि सिमी बुट बयकट खाइ फैगो तामनि बागै इलीगल वोटर्स नि एगेन्स्ट जतदिना पर्यन्त इलीगल वोटर्स नो एनआरसी नि अपडेट थ्रू एनआरसी अपडेटिंग इलीगल वोटर नो डिटेक्ट खाया सजरति डिलीट खाया सजरति बुट्टाला अब सेबलेसिनि एजेंडा के दिने जरति बर डिलीट खाया डिटेक्ट खाया एसेम्बली नि समय फुनुखा 35000 मतन बर इलीगल वोटर डिटेक्ट खाइ फुनुखा अब बायतोंनिया बले दिने और लाखो बांग्लादेशी तंगै तंगै इलीगल वोटर बर नों हटाव खाइब्रादि एका आबना जों 11 तारिख नो रिमाइंड खाइजाक दिनि साखा जे दिनि पाइ थांखा गाहाम नोंखा जों आप्र प्रेसिडेंट रुल खाइदिगनै दिनि साखा अ पेन्डामिक नि जरागो प्रेसिडेंट रुल कारण नुखुंनि ड्राइव खाइनाय गार्जेन मातंनाय आबनि बगै बुगाग्रानो एडीसी ड्राइव खाइरदि ते आम हाइख्लाइगि जतो इंडिजिनस पीपल नि कम्युनिटी न और मासंनाय कैसे सिनि इंडिजिनस तो किसी साफानो गोबां याबो बायबि याबो परमानेंट सल्यूशन या जस्ट ताबुक टाइपिंग पेन्डामिक नो काटे लाइक रफ आबनि बगै हाइख्लाइगि दो खांखांके सिनि बरो किसा नक नुखुंनि बरक नक न मासाल खांखाते किसा उंगानो borok sisiya borok kami kaipse tongsia sangni da phabo condition tong saimaya borok rong se sung chong uita mungnai ba thang sagi busako salbrung sagi samkhali ni ba amni bangai media ni biching ti jotono sago biang kami khaba takla political neta khaini ro tai kok sara biya ba nijeni ha nijeni rights ni bangai se choba khai tong khangke khorang ti sadi movement no khadi pandemic ke movement no khamai hejo tpf movement no khanai tine jotono saklai ge tpf ni movement no joton join dakti ne sung naisingi tongo sapta kaise jorati borok amoni kono initiative lai yang khangke se movement no khanai tamni movement no khanai khangke adc no drive ma khainai sini borok ni yago bubagrani जों आबने movement kana of movement joto samilenti jodi ne patal kinani tpf bo फाइदा yang khani janza individual organization ni movement khadi अब हाइकेसे निजेनि राइट्स न जेनि प्रशासन मा सेकनाय के बनना या फैरो फैनि जे सेकेसि माना नाय ताबक सेकनानि जरा आबनि बगै पेन्डामिक नि जरागो जतना ते वैसा सबनि सिबैया फारो आ सोशल डिस्टेंस मेंटेन खाइदि जरा फातानि फाइनाय किसा होम क्वारंटाइन फानो तंगदि किन्तु गवर्नमेन्ट नि ड्यूटी होम क्वारंटाइन तंगनाय रनो जतो फेसिलिटी रनानि के बरनो इंस्टिट्यूशन न गाहाम खाइगि बरनो फेसिलिटी रनानि किन्तु जोंनो मिडिया सोशल मिडिया तै दं जों बरनो न कसम गासिया तुइ रे केकनो फान फेसिलिटी करि अब्रो के बेलाय के सिनि बरनो थंगमानि कलाय आब्रोनि बिरोधि सिनि जतनो तिनि क्राक के सालाय जाखा ते 70 इयर्स टमाटमा खाइ जाखा जों आबनो बेबाक साजाखा जों बसके और दफा बुखुं बारा हनि खाक जागै सिनि जतो कमाइ तो आब्रो जों गाहाम के साखा गवर्नर साखा जतो नायनाय वाइसा बाय तो सालसा बाय तो सिनि आसो गोबां मा ताम हनाय साब जाख फेलुरुं तमनि वाइसा बाय तो या हापन जों जे जों मानसा गबनो दवै खाइनानि खाइनाय जों साखानि रम हाय सामां 70 इयर्स जोंखा किन्तु अ सामानि बाय जों पाइथा गया नि सामानि दमो इमप्लिमेन्टिंग या खाके जों जबाव खानाय अकौनो जों स्राय स्राय साखा आबनि बगैनो दिनै अबनो सिनि जतन थानि कयमों जत खरांति सादि हानि बसारक ते वैसा हावो थाङै तंना निखांगे खरां माति सानाय एनी सिचुएशन एनी कंडीशन फानो साकनि राइट्स न नानानि कक सानानि केबो तापक दि
tini abani bagine tini o hawa pubagra tini neutral lengai jotoni bagai samtang tong khangke edisina sing joto dina pojone election nya tei bo neutral tong ta NGO ngi samkhai tong bor sing jotona edisina drive khairuna ni bagai sing chini khorang beti sa khangke yokya bor mar nai chini bor tong nai arani bisingba sabas chini bor ma tabuk naikoli drive khai tong kuba angka jeto hari pubagra se tong ko tini samkhaina basai tong khasang tamni bono support khain wa TPL for backing rogo support khai ni rogo support khai nijen administrative sono sagwai sak selegan simita ngde boiro support khai sring na chalai tong ha saruk sabu sahai leaders rok biang kamambai kha saruk sabu sahai tan naisik tong movement ongkhadi abni bagai bai tuk jar janaya sing saruk busalia tabo guardian kriya kai klang tha royal dynasty kingdom ya kai klang tha tabuk sing basa gai segui masalai nai abni bagai sini odi kana segui mana nai abni bagai na abono jotoni bagai sobani sibai sini risini je ta kisi sa minimum tong mana sana je ta honai ex chief secretary thani je romani abono sini borok ni thani go bubagran thani ma ya pharnai te joto indigenous group no thik kaisa committee ma khare abongkha main agenda thi jotno ham त्रिपुरा हास्ते पुला कोरोना भाइरस पॉजिटिव मानमनि आजरा प्रदेश हास्ते कांग्रेस कास्को एबा केरम थंगरं बिजुसकान्ति बिचास बीएसएफ ब्रिगेडियर शाखाव कोरोना भाइरस सय देतों आबचेरे नायनानि बागै सीबीआई नो केस जाफरानि बागै सामानि हास्तेनि मन्त्री अग्रा बिप्लव कुमार देवनो फियाबा आबो खालिया हेने कखं पालाव शाखा त्रिपुरा हास्ते पुला कोरोना भाइरस पॉजिटिव मानजमनि आजरा हास्तेनि प्रदेश कांग्रेस कास्को एबा केरम थंगरं बिजुसकान्ति बिचास बीएसएफ ब्रिगेडियर शाखाव कोरोना भाइरस सय दि अंका आबचेरे नायनानि बागै सीबीआई नो केस याफरानि बागै सामानि हास्तेनि मन्त्री अग्रा बिप्लव कुमार देवनो फियाबा आबो खालिया हेने कक्थुम पान्दाव शाखा जासालो बुबाग्रा खर आगलनि कांग्रेस भवनो काशा कक्थुमेरनि पान्दा खायजाखा आरो फाइमानजाखा हास्ते कांग्रेसनि कास्को बिजुसकान्ति बिचास हास्ते कांग्रेसनि याक्सु कास्को तापस दत्तनो कारि कबुनिर आशालो कांग्रेस कास्को शाखा जे बीएसएफ ब्रिगेडियर कोरोना भाइरस पॉजिटिव मानजाखा हिनि साजाखा फियाबा आबो सय बरक जतनो मेलेरिया सि मानजागो हिनि सोशल मीडिया नि सिमेकक आवाइमं ख्लाइजाकमा नुगुइ दङ हिनि शाखा आबुनि बागैना अकक बथुमा रंनति हास्तिनि मन्त्री अग्रा बिप्लव कुमार देव दाक्ति चेरै नायनानि ओंथोन एबा सोशल मीडिया नि आवाइमं रक एरें गे जे पोस्ट ख्लाइनाय बिनि शाखाव माजरादिनानि बागै शाखा बते बसाका बीजेपी बदलनि सामं सित्रा तांनानो सालब्रुमनो कांग्रेस बदलनि शाखाव चप्रबै तंगो हिनै थानावा कक्सिल जाजाकबनो मुंसा याफ्रि नाहाया हिनेबा कक्थुमने रंनो सावि खनारिखा आबनि बागै हास्तिनि मन्त्री अग्रानो नायनानि ओंथोन हिनै कय मुंनारखा যখন বিএসএফ এর কোভিড-19 এর আক্রান্তের খবর আমাদের কাছে এসেছিল তখনই কিন্তু আমরা ইনভেস্টিগেশন থ্রু সিবিআই আমরা দাবি করেছিলাম যাই হোক মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অর্ডার দিয়েছেন ইনকোয়ারির সেই অর্ডার আমাদের কাছে আছে অ্যাকর্ডিংলি সেন্ট্রাল টিম এসছে এবং আমরা শুনেছি ইনকোয়ারি করেছি কিছু পত্রপত্রিকা দিয়েছে এটা ফেক অর রং এটাকেও ক্লেরিফাই করা উচিত এখানে যে হসপিটালের যে বলছে পজিটিভ পেয়েছি পরবর্তীকালে ট্রিটমেন্ট করে বলছে যে ওরা কিউড আমরা ছেড়ে দিয়েছি আমাদের কাছে আমি জানি না হাওয়ার ফেক এটা জনমনের তো পরিষ্কার করার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সুকাম টু দি প্রেস বিভিন্ন জায়গাতে রিপোর্ট হচ্ছে এরা কোভিডে আক্রান্ত নয় ম্যালেরিয়া আক্রান্ত আমি আসছি কয়েকটা সোশ্যাল মিডিয়াতে কেউ করছে এটা মারাত্মক এটা যদি ফেক হয়ে থাকে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত সেই জন্য আমরা দাবি করছি উনিও বলেছেন ইনকোয়ারি কমপ্লিট রিপোর্ট উনি পেয়েছেন সেটা উনি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কাছে পাঠাবেন কিন্তু রিপোর্ট ইনকোয়ারি উনি করেছেন এটা পাবলিক ডকুমেন্ট এভরিবডি হ্যাজ দি রাইট টু নো দি ফেট অফ দি ইনকোয়ারি আমাদেরকে এটা পাবলিক করাও আমাদেরকে জনগণকে জানানো এই রিপোর্টটা সত্যিকারে কী হয়েছে তাহলে কি আদৌ করোনাতে আক্রান্ত না ম্যালেরিয়াতে আক্রান্ত তাহলে ম্যালেরিয়াতে যদি আক্রান্ত এটা যদি ফেক না হয় তাহলে ডক্টর যারা প্রথম পজিটিভ করোনা আক্রান্ত হয়ে রিপোর্ট দিয়েছে তাহলে ওরা খারাপ এটা ম্যালেরিয়া যদি না হয়ে থাকে কোভিডে আক্রান্ত তাহলে ইমিডিয়েটলি যারা নিউজগুলি করছে এটা মারাত্মক আজকে দেশের পক্ষে তাদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা করা উচিত যারা এই নিউজটা পাবলিশ করেছে সোশ্যাল মিডিয়াতে আর যদি ঠিকই যদি ম্যালেরিয়া হয়ে থাকে করোনা রিপোর্ট করতে গেছে তারও তদন্ত হওয়া উচিত কী করে ম্যালেরিয়াকে করোনা বলা হবে সেজন্য আমরা চাই
রিপোর্টটা প্রকাশ করা হোক। কী রিপোর্ট দিয়েছে, এই রিপোর্টটাতে নাকি বলেছে মেবি বিভিন্ন এইটাই আসছে, সেজন্য এক্ষুনি এটার উইদাউট এনি ডিলে এটাকে সরকার পক্ষ থেকে ক্লিয়ার করা হয়েছে। যদি এই নিউজটা ফেক হয়ে থাকে কঠোরতম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে যারা ফেক নিউজটা করেছে। কারণ আমরা এই রিপোর্টটা প্রকাশ করার জন্য দাবি জানাচ্ছি। কোন পেশেন্টের কথা বলছেন? কোন পেশেন্টের? চাশালা কক্থুমরনি পান্দাওয়া হাস্তিনি কাসকো শাখা অমহাই জরা হামিয়াওয়া কাইসাবাকাগো হায়ং গনাঙ্গै বররক থিও থাঙ্গো अंगलाय तंगो ते काइसाबाकागा हास्तिनि बीएसएफ ब्रिन्डियारनि शाखाव सय सय दे कोरोना भाइरास मानजाखा एबा मेलेरिया दे मानजाखा आबुनति दाक्ति दाक्ति रुतुं मुख्लायनानि बागै शाखा তিনি মে 23 সালমারিওয়া কৈলাসর অনুভূতি যতইবরি এডিসি ভিলেজ হুমরো সরাতে সাগল দেমা আমসিয় লকডাউননি জরাও বিয়ালক ক্লাই তংলাইরন চামুং মানি জুবাইখা আগরতলা ক্যাপিটাল বেপ্টিস্ট চার্चनि बोखाक्तै खुंसारा 25 नखुंना आरामजाखा क्यापिटेल बेप्टिस्ट चार्चनि आदम ज्योतिर्मय टेम्पल माते मणिपुरनि बरम गोनां लेक्सन सिन्हा বরক ভাষা বুঝেন না, একটু হাত তুলুন তো। যে বুঝে না হাত তুলুন। যে বুঝে না, আচ্ছা তো বাংলা তো বুঝে না, বাংলা তো বুঝে তো, আচ্ছা ঠিক আছে, তো আমি বাংলাতেই বলি কিছু কথা। প্রথমেই আমরা আপনাদের সবাইকে আমাদের ভালোবাসা দেই, আমাদের শুভেচ্ছা জানাই। আমাদের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর এবং ত্রাণকর্তা আগরতলা থেকে এবং এই অঞ্চলের বেশ কয়েকজন ভাইয়েরা আছে, তাদের সঙ্গে একসাথে মিলে সেই ঈশ্বরের ভালোবাসার কিছু অংশ আপনাদের সঙ্গে ভাগ করতে চাই। কাজেই আপনারা এই গ্রামের নাম কি? সুমরুছড়া। সমরু না সুমরু? সমরু। সানা থাঙ্কে जोंरो दल नुई तंग दल साइंकै तो आगुलियो कैपिटल ख्रिस्टियन वेलफेयर सोसाइटी हिनी तंग तै आबुनि लगियो चिनि ए पास्टर लाक्सान मेइतै এই বিনি বিহিরক বরক খরকনা বুখুংনাই মিশনারি সামুংতাঙ্গ কেয়াবো বরক কোনো এনজিও বা কোনো অর্গানাইজেশন ইংইয়া বরক পারিবারিক তরফ থেকে ন বরকনি বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজননি সহযোগিতা বাই বরক কিসিসা সোবাসু মাनै রক্তুই ফাই আমন বাগै जों कैपिटल ख्रिस्टियन वेलफेयर सोसाइटी प्लस ते चिनो पास्टर लाक्सान मेइतै ते बिनि परिवार मिली हुईसे जोंरो माइरं ते किसा चामुं नंगौ बागना हिनि फैलाय सिनिमुं सर सिनिमुं बोलते आनी दे आं हंकाय तो ज्योतिर्मय देबबर्मा आनी आसल पारा तो खुवायो कियाबा ताबुक আগরতলা नंदन नगर दङ हामबाय नरकाय एकटा चार्च नंगै नरक अबनो चामुंनो बिलिखायना फायो जों चार्च बोलते चिनि चार्च तो तंगनो कैपिटल बैप्टिस्ट चार्च तबे कैसिनि सोसाइटी के कैपिटल ख्रिस्टियन वेलफेयर सोसाइटी आ सोसाइटी नि तरफ থেকে नरो चिनि बेस कয়েকজন दङ जों प्राय 10 जन फायो गारो डिकन दङ सेक्रेटारि ट्रेजारार ते लिडार्स आतिखे मिलिलाय फायो ते पास्टर लाक्सान बाय बिहिरक तो दङनो हामबाय सारनो नरक चबामानि बागै ओ समरो सराव सुना हामबाय আপনারা হয়তো সবাই জানি আমরা এখন যুগ দিন সব চেঞ্জ হয়ে গেছে। আগে আমাদের যা আনন্দ ফুর্তি করার দিন, খাওয়া দাওয়া করার দিন, ফ্রি চলাফেরা, ওই দিন শেষ, ওই যুগ শেষ, এখন নতুন যুগ, এটা সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা। তো এখন আমরা বাজারে হাটে গেলেও 1 মিটার দূরত্ব থাকতে হবে এবং সবসময় বাড়ি ঘরেও বাইরে গেলেও বাজার ঢুকতে গেলেও হাত দিয়ে ঢুকতে হবে। कोरोना भाइरस नि काटिनानि बागै भारत हाखतनि मन्त्री बखरक नरेन्द्र मोदी दे हास्तिनि मन्त्री अक्रा बुहुगो मास्क थेपननि सेनिटाइजार बे याक गाहाम के सुनानि सोशल डिस्टेंस जारमानि बागै साजाक मनि ते आ साक्लायमा जामारनो मारिनि बागै ककनार खा सालथां टिपनि एमपी प्रतिमा बोमे कोरोना भाइरस नि काटिनानि बागै भारत हाखतनि मन्त्री बखरक नरेन्द्र मोदी दे हास्तिनि मन्त्री अक्रा बुहुगो मास्क थेपननि सेनिटाइजार बाय गाहाम के याक सुनानि सोशल डिस्टेंस जारमानि बागै साक्लायमानि ते ओ साक्लायमा रंनो मारिनि बागै ककनार खा
Salthang Tiproni MP Protima Bomik Corona virus ni bagai hayang gunagina khorok rasai borong ni langma arikha tabwa kabang borong no shakham nogo klaijak bawr hakotoni montri bokrok Narendra Modi ulburi bireni lockdown shaklaimani aboni bisingo baksa raida khajak tongmarok bo fiogi rijak mani haste hapani bukhaktei Corona virus hasteo bo kabang no manjak mani fiaba kaham shakham nai shakham ke nogo kifli rohorjakha ta shalom bubagra khor agulini Maharajganj hatibo mask sanitizer bagai joba suklaika hastini Salthang Tiproni MP Protima Bomik yagulo kokthumnar no tamasaka khnai naide পানীয় না শুধু নিম্বু পানি লেবুর জল এবং মাস্ক ওনারা দিচ্ছেন ওনাদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করতে পেরে ভালো লাগছে এবং প্রত্যেকটা মানুষ এগিয়ে আসেন এইভাবে আমরা প্রত্যেকে যদি নিজের নিজের দায়িত্ব পালন করি মাস্ক ছাড়া কেউ থাকবেন না আমরা সবাইকে মাস্ক দিতে চাই এবং সবাইকে বিনম্রভাবে অনুরোধ করব সামাজিক সংস্থা যেভাবে আপনারা মানুষকে খাবার দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে আগামী দিন আপনারা মাস্ক দিচ্ছেন এবং আরো বেশি পরিমাণে ফেস কভারটা মানুষকে দেওয়ার জন্য আপনারা দেবেন সেটা আমি অনুরোধ করছি আর সবাইকে আসার জন্য ধন্যবাদ যারা আমাকে ডেকেছেন অনেক ধন্যবাদ আপনি যেখানে যাচ্ছেন মাস্ক বিতরণ করছেন মানুষের কিছু মানুষের ভেতর দেখা যাচ্ছে এখনো মাস্ক নিয়ে এত একটা সতর্কতা নেই কি বার্তা দেবেন হাস্তিনি যত লোকরক ন হজাক তংথুন তে বাক্সাকে লোকরক থানচা খাই জবা খাইকে অ করোনা ভাইরাস নি কাতিউ মানে হিনি শাখা হাস্তিনি এমপি Guwahati shimi chorai bari o shopai mani ola home quarantine tawani bagai sadaka abono mani wina phatani final nago thangani musok jagoni pheba nago tharani bagai chorai bari shimi Agartala jora tharani bagai ja malkhong khaijamani abawa boroga khokchi char rakhlai daharjago nei kokshil jaka bin mana klaija rungsrimera Guwahati ni shimi chorai bari o shopai mani ola home quarantine tawani bagai sadaka abono mani wina phatani final nago tharani musok jagmani pheba nago tharani bagai chorai bari shimi Agartala jora thana bagai je malkhong khaijamani ababa boroga khokchi char rakhlai naharjago hinei kokshil jaka bin mana klai tongnai rungsrimnai ro Phatar hastini shimi phainai khorok neisini rungsringnai rokno bobagra khor agulini lagar jolawa nongkhori klango hini saimanka borokni jotoni no nok baksa ba sabrom baksani ba silachori baksani ba tebo haksala hapangni raidani bisingtei saklai jangmaro manoi phaipono phiaba omo haike hasteo sokphai paithago jingjalo klainani nangkha apati munati rungsringnai tongnai khoroksa bukhuk kok thumner rokno tamosaka nainai de मैं त्रिपुरा से हूँ अभी हम लोग त्रिपुरा कहाँ से त्रिपुरा नॉर्थ से हूँ नॉर्थ कहाँ पे घर है आपका घर बाइकुरा है बाइकुरा हम लोग गुवाहाटी में काम करता था और कुछ लोग पढ़ाई करता है हम लोग मिलके आने के लिए कोशिश किया बहुत दिनों से हम लोग खाना भी नहीं खाया मतलब प्रॉब्लम की वजह से वह फंसा रहा मतलब रूम रेंट को लेके सब कुछ क्योंकि लॉकडाउन में बाहर भी नहीं जा पा रहे उसकी वजह से हम लोग बहुत कुछ मतलब मिल के वो पैसे जब इकट्ठा किया उसके बाद हम लोग का त्रिपुरा का जो राजा है ना उसने बोला कि हम लोग को 50% वो देगा उसके बाद हम लोग 50% वो देखा था हम लोग का 1800 करके एक का 1800 उसके बाद हम लोग सब मिल के हम लोग 40,000 उठाया उसके बाद 40,000 बस ड्राइवर को वहाँ पे हम लोग ऑनलाइन से ट्रांसफ़र कर दिया उसके बाद बस आया 20 तारीख 3 बजे हम लोग आया था 3 बजे हम लोग गुवाहाटी से रवाना दिया और गुवाहाटी से आके हम लोग वहाँ से आके वो चुराईबाड़ी चेक पोस्ट पे चेकिंग हुआ आप लोग? चुराईबाड़ी में चेकिंग हुआ हम लोग का। और कहाँ चेकिंग हुआ? चुराईबाड़ी में चेकिंग हुआ उसके बाद और अम्बासा में हुआ? अम्बासा में नहीं हुआ। अच्छा ठीक है। अम्बासा में चुराईबाड़ी में चेकिंग हुआ उसके बाद होम क्वारंटीन मिला हम लोग को उसके बाद हम लोग आते हम लोग बोला था रास्ते में आज तो बहुत रात हुआ गाड़ी तो नहीं मिलेगा हम लोग को थोड़ा हम लोग का साइड में पहुँचा देने के लिए उसके बाद उसने बोला नहीं होगा हम लोग बोले क्यों क्योंकि हम लोग भी बोला था बहुत रात हुआ अभी तो गाड़ी भी नहीं हुआ रात पर तो हम लोग कहाँ पे रहेगा सब भी बोला था उसके बाद उसने बोला हम उन लोग का बातचीत इतना तक हुआ बोला पहले बोला था हम लोग अगर रात हुआ तो हम लोग को वहाँ तक छुट के आएगा अभी उसने बोला कि उन लोग का मतलब बातचीत सब कुछ यहाँ तक हुआ है हम लोग बोला ऐसा मतलब ऐसा हम लोग तो जा नहीं पाएगा तो उसके बाद उसने यहाँ पर उतरने के लिए बोला हम लोग उतर गए अगरतला में आप लोग कितने बजे पहुँचे? अगरतला में 8:40-50 आप लोग कितने आदमी आए टोटल सब मिला के? टोटल हम लोग 25 था वहाँ पे क्या था वो मतलब
उधर चार आप लोग सब लोग मेल ही आए या मेल के साथ फीमेल्स भी है? कितना है फीमेल्स? 3 है। 3 फीमेल्स। 3 भी है। वो लोग पढ़ाई करता है, उनके साथ आया हूँ अभी। उसी पर उठाने के लिए बोला, हमने उठा गया। आप लोग का क्वारंटाइन के लिए जो बोला गया वो कहाँ से बोला गया? चुराईबाड़ी से। चुराईबाड़ी से कोई गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प मिला आप लोगों को? खाना वाना मिला वहाँ से? वो तो नहीं मिला, 2 दिन से खाना भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं पिया, पैसा भी नहीं खाने के लिए, कुछ भी नहीं है। हम लोग घर में से भूखा ही रहा। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? अभी हम लोग ज़्यादा नहीं, सिर्फ घर जाना चाहते हैं घर से, क्योंकि हम लोग जब घर में जाएगा तो हम लोग घर में तो खा पाएगा और रह तो पाएगा। घर से ना निकले तो फिर भी तो घर आप में लोग का यहाँ का आप लोग बोले कि आप साउथ त्रिपुरा जाएंगे। साउथ त्रिपुरा आप लोगों का कहाँ घर है? है यहाँ पर बिचंद्र मनु है, उसके बाद बिचंद्र मनु और बाइकपुरा है, उसके बाद साबरू मनु रास्ते से जा सकते हैं। ओके, थैंक यू। Thaimanka horni jorawa bubagra khor agluni nagar jola amse borok no onkori klangka malkhuni hinai a kok no tei hapang nai kolnai bedek no kok tumar horjak pro phiaba mongsa borok ni bagai sebrelia de chuba suklailia hini shaka yaglo kok tumne rono khoroksa rung sirnai tamo shaka nai nai de घर भी नहीं पहुंच सकते हम लोग के लिए कुछ। अभी सबको रिक्वेस्ट करती हूँ सर, आप लोग हम लोग को थोड़ा हेल्प करिए, हम लोग घर तक पहुँचा दो। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग गुवाहाटी से आए हैं सर। गुवाहाटी से। कैसे आए आप लोग? बस में आए हैं हम लोग। बस में आए हैं। कितने आदमी आए आप लोग? 24। हाँ, आप लोग क्या सब स्टूडेंट है या कोई जो स्टूडेंट है और वर्कर भी है? आप लोग जहाँ से आए हो वहाँ में टेस्ट वगैरह हुआ है? हाँ हुआ है, 3 बार हुआ है। और हम लोग को चुराईबाड़ी में हुआ था, हम लोग को 3 बार हुआ था। वहाँ पर भी हम लोग 2 घंटा जैसे वेट करना पड़ा है और वहाँ भी हम लोग को चेकिंग के सब अच्छा है, सब लोग ठीक है, कुछ प्रॉब्लम। मेरा घर बिचंद्र मोनू में है सर। Hadar hastini kabanguk rung sringnai no hastio shokpaika Churaibari obo home quarantine ni bagai shep khlaijaka phiaba rung sringnai rungni tamo chaya tong asuk horni jorawo omo haike lama kesaro khiklai klangna nangkha tabuk sumung tisaka hastini sinai nungnai ro বিধিজাዊ খরকসা বরক সাকনো বুথারকা থিনি মংকা রামপ্রসাদ দে উমর পরিচিবা পাতিকা খোয়াই থানা খজাক বারবর বারবর কামিবা বিধিজাዊ খরকসা বরক সাকনো বুথারকা থিনি মং রামপ্রসাদ দে উমর পরিচিবা পাতিকা খোয়াই থানা খজাক বারবর কামিবা रामप्रसाद थाने सांग्रं सालो नुखुनि बरक रंनो हुये थैजनाय बिथि जाखा जामाने यागोल बेले शाक देरामाने बागै पुल्या खय हांको शाक खामनगो तलां जाखा फिया शाक बेले देरामाने बागै आगरतला जिबे शाक खामनगो रेफर खाय जाखा फा सालनि हरो शाक नाय तंगमनि बिसिंति फानो थै थांगा रामप्रसाद दे सावे मानखा नुखुंगो वाले मुंकिसि किरें तंगमनि बागै थैमुनि लामानो सायिनाखा रामप्रसाद दे Patimanoti Ramprasad ni bihi koktuni bishinti shaka. कितने देखो ना डा? कौन ना तुम्हारा तुम कौन? घटना तो इसे तो साला बाइरिस लियो तो बिटिशन बाइरिया यानी कि तू बाइटे से वो दिया खाइए जितना नहीं हो खाइए वो दिया तू मार के बिस्किट तो बाइरिस से पाया नहीं आएगी ये तो मैं ऐसे तो दाइए देखिए जो हम इसे आने के स्थान पर तेरे नाम की दशा में ना राम फोटो हैं राम फोटो है तेने की करे काम के तो फास्ट करे बारी गुना नहीं बारो तेने बॉयस को तो सुनली हमने नाम Hadar hastini samong khainer no baithani hastio rang khoksha na yawi rohornani hastini samong humong gre sikla sikli rono khoksi sai rang khai stabil nai no khobai komuni samong rono dei bar ha kotuni sikla federation ro khorang disalaika Hadar hastini samong khainer no baithani hastio rang khoksa na yawi rohornani hastini samong humong gre sikla sikli rono khoksi sai khai stabil dinani khongsi ba rizak
gani nukhungno khok chichai rangke rinani sanmungno tei kaidok sanmungno tei Bharat ha kotoni Sikla Federation khorangti saka asali panda khlaijaka bubak rakhor agluni Krishnanagar tongnai bodoli habanago gothumnai khorangti sajaka kubuni hastebe baksano asalo kaidok sanmungno tei Bharat ha kotoni Sikla Federation আমাদের সংগঠন সারা ভারত যুব ফেডারেশন আজকে দেশব্যাপী 6 দফা দাবিতে প্রতিবাদ কর্মসূচির ডাক দিয়েছে। এর মধ্যে যে মেইন দাবিগুলো এর মধ্যে হয়েছে যে সকল পরিযায়ী শ্রমিককে বিনা খরচায় তাদের নিজ নিজ রাজ্যে ফেরাতে হবে এবং যারা বেকার যুবক যুবতী তাদেরকে এককালীন 10,000 টাকা অনুদান প্রদান করতে হবে এবং 15 কোটি গরিব পরিবারকে এককালীন 10,000 টাকা অনুদান প্রদান করতে হবে। তারপর আমরা দেখছি এই কেন্দ্রীয় সরকার 20 লক্ষ কোটি টাকার প্যাকেজের নামে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় যে সম্পত্তি এগুলোকে বেসরকারীকরণের পথে এগোচ্ছে এবং শ্রম আইন লঘু করে যে শ্রমিকের কাজ যে শ্রমিকের যে ন্যূনতম অধিকার যে 8 ঘন্টার কাজ 8 ঘন্টা বিনোদন 8 ঘন্টা বিশ্রাম এই আইনকে সম্পূর্ণ লঙ্ঘিত করে শ্রমিকের কাজ 8 ঘন্টা থেকে বাড়িয়ে 12 ঘন্টার করার একটা প্রস্তাব আনছে। আমরা এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করছি এবং আমাদের আজকে এই যে দাবি এই দাবিগুলো আমরা আমাদের আন্দোলন কর্মসূচির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমরা দেশব্যাপী এই বার্তা পৌঁছে দিতে যাচ্ছি। আজকে দেশব্যাপী সারা ভারত যুব ফেডারেশন বিভিন্ন রাজ্যে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করছে। আমরা এই ত্রিপুরাতেও Bharat ha kotoni hapang khok nuisi rasai rang tongkosong lokurongni bagai package saklaika phiaba abo lokurongno oroi poroi khlainani bagai hinai tongo hini saka tei samung khlainai rokbo damsar samung khai a jagao damsini samungni kok sawo haike kerong raida sabai manglak aboni bagino Bharat ha kotoni Sikla Federation ni bwkhakte khorang disajaka tei seleng mumu phunukjaka Asalo bubak rakhor agluni chhatra sangha amsini kering khuni bisingo chamung bagai subhasu khlaika sini nong Ramnagar বিধানসভানি এমএলএ সুজিত দত্ত যে চলছে সারা ভারতবর্ষে সঙ্গে সঙ্গে করোনা আক্রান্তের জন্য ত্রিপুরাতে যখন লকডাউন শুরু হয়েছে তখন যারা দিন আনে দিন খায় এসব লোকদের রোজি রোজগার বন্ধ হয়ে গেছে তারা গৃহবন্দী তারা অসহায় এবং বিপন্ন অবস্থা আছেন। আমাদের মাননীয় বিধায়ক সুজিত দত্ত মহোদয় লকডাউন যেদিন শুরু হয়েছে সেদিন থেকে উনি এইসব যারা বিপন্ন অসহায় মানুষ আছেন গৃহবন্দী তাদের ত্রাণ উনি পৌঁছে দিচ্ছেন এবং শুধু ওনার বিধানসভা কেন্দ্র নয় ওনার বিধানসভা কেন্দ্রের বাইরেও আশেপাশে বিধানসভা কেন্দ্র এবং রাজ্যের অনেক জনজাতি এলাকায় এবং উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় যেখানে যারা বিপন্ন আছেন যারা ওনাকে আবেদন করছেন ডাকছেন উনি ত্রাণ নিয়ে সারা রাজ্যে ঘুরছেন শুধু ওনার বিধানসভা না কিন্তু উনি যতদিন লকডাউন চলবে ততদিন এই কাজ করে যাবেন। ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেছে মানুষ অত্যন্ত খুশি অনেক দুঃসময়ে আমাদের মাননীয় বিধায়ক ওনাদের পাশে আছেন। আমাদের রামনগর বিধানসভা বাদেও আমি বললাম সারা রাজ্যে যেখানে এই অসহায় মানুষ আছেন সে তাকে ত্রাণ নিয়ে যাবে আগামী দিনে উনি যাবেন যতদিন লকডাউন থাকবে। আজকে 17, 18, 19 7 রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রে ত্রাণ সমিতি এটা 5ম পর্যায়ে অনেক জায়গাতে বিধানসভার 6ষ্ঠ পর্যায়ে হয়েছে। কাজেই আমরা ওনার সঙ্গে যাচ্ছি আমাদের নিজেরও ভালো লাগছে যে ওনার এই মানসিকতা এই দুঃসময়ে রাজ্যের মানুষের পাশে উনি সমতল বলেন আর পাহাড় বলেন সমস্ত জায়গায় যাচ্ছে এখানে বিপন্ন মানুষ ডাকছেন উনি ত্রাণ নিয়ে যাচ্ছেন। আজকেও আগরতলা থেকে আমি শুরু করেছি ত্রাণ দেওয়া এটা শেষ অবধি চলবে। মানে কতদিন যাবত হচ্ছে মানে কতদিন যাবত আপনারা এই কাজটা চালিয়ে যাচ্ছেন? যতদিন ধরে লকডাউন শুরু হয়েছে ততদিন। আজকে আর কোন কোন জায়গাতে দিয়েছেন? আজকে 17 নম্বর ওয়ার্ডে 18 নম্বর ওয়ার্ড 19 নম্বর ওয়ার্ড রামনগর 7 নং কেন্দ্রের এই 3টা জায়গায় দেব। কতজন ফ্যামিলিকে আজকে দিয়েছেন? প্রায় 2000। কি কি থাকছে আজকে খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে? চাল, সোয়াবিন, ডাল, আলু, সাবান। যতদিন লকডাউন থাকবে ততদিন আপনাদের কি এই কাজ জারি থাকবে? জারি থাকবে। জিএরং ইনস্ট্রাক্ট খালিনাय बागै वनाजा बर' थांनाय
sabno thane thanglai sabno sike kaham biti mano eba jora kare haban na gogo thangla chuklai pale thane bagai borok ni bagai bulina kaham koktuma te kaham sheptongo nini ani sapa nok ari gono nogo toktote haban nogo toktote eba jepro pana srapsa jora kare oi insurance claim manai a new India Insurance Company Limited a Corp of India undertaking ni lamadai abo kaisa haba mai koshi na insurance company oro joto malku eba car motorcycle shafduk eba health personal accident fire accident umarongo insurance claim manai hani bagi norok tapi dotoro grungdi omi kumawa a new India Insurance Company Limited a Corp of undertaking Noyantara Deborma agent code AG 00114965 Shubari Bagar Kirstanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kokduk number 85751030/82580375592 email number debormanayantara@gmail.com Jereng nangkuman insurance tabu kerja ya rotongko berok takti kelai oni ke mau berngin mano tam nehanba bufro tam ropa tuwi thang ke bosirigya hani bai jora tong chani bajani shak tu de malko motorcycle akoroni insurance kelai nargi